एत बड़ा हेलानी अला जूस केतବେଳେ करियो ଏବେ ଯାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବି ଅଣା ଦିଉସେ। ମୁଁ ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି ଏବେ ଆସିଲି, ଏବେ ଯାଉଛି କରିଦେବି। हम दोनों का साथ हो बस तुझे प्यार दूं, बस तेरा नाम लूं, बहके जो कभी तुझको थाम लूं। इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं, इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं, मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा, मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। बढ़िया है अला जूस ଅଣା ଦେଉଛି ଆଉ ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ ଚେର ମୂଳିକା ନେଇଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ କହୁଛି ବାଟି ବୁଟି ପିଇବା ପାଇଁ। ଆରେ କ'ଣ ଉପକାର ପାଉଛ କେଜାଣି? କହିଲେ ଅଁଳା ଆଖି ପାଇଁ ପେଟ ପାଇଁ ଆଉ ତା ଦେହରେ ରହୁଛି ହଳଦୀ ଅଦା ଶରୀର ପାଇଁ ଉପକାର। ତା ଦେହରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବି ରହୁଛି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଇଦିଅ ପିଇଦିଅ।